शिक्षा अधिकार सर्वशिक्षा अभियान सभी पढ़ंतु सभी पढ़ंतु। मन रखंतु आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल रो नाम सुपरस्टार्स एक्सप्रेस। प्रत्येक रविवार दिन 10टा पर ठारू उक्त चैनल खोली नुआ नुआ चटापट स्मार्ट कार्यक्रम देखिबार सुजोग नियंतु एवं आमको उत्साहित करंतु। एक विशेष सूचना। नमस्कार। एतद्वारा समस्त विद्यार्थी माननकु सूचई दिया जाउछि कि आपण माने नूतन दर्शक होइथिबारु प्रथमे नाली अक्षर रे थिबा सब्सक्राइब बटन टिकु टिपंतु। तापरे सब्सक्राइब पाखरे थिबा बेल आइकन घंटी टिकु दबाई दियंतु। शेषरे ऑल लेखा होइथिबा घंटी टिकु टिपि दियंतु। एभली करिबा द्वारा आपण आमर समस्त शिक्षा प्रोग्राम देखि परिबे। आसंतु एबे आज आमे चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका पुस्तकर अभ्यास पाठ्यक्रम में शामिल हेबा। पद्य टिकी टिकी कवि होचंदी पंडित गोदावरीश मिश्र। ए सृष्टि रे अनेक टिकी टिकी जिनिस को देखि बड़ जिनिस सृष्टि होईछि। टिकी टिकी पिला माने मध्य महत् कार्य करि परिबे, निज जन्म को सार्थक करि परिबे। ए कथा कवि एही टिकी टिकी कविता रे सुचाइछन्ति। टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होईछि सिंधु, दिसु नाही सीना आखिकी तार असंख्य बिंदु। टिकी टिकी धूଳି कणिका मिसी होईछि धरा, पहाड़ पड़िया नगर सबु धूଳି रे गढ़ा। गोटी गोटी केते गछरे परा तियारी बन, एते लोक हित साधुछि एते बांटुछि धन। सिंधु अर्थ समुद्र, कणिका अर्थ क्षुद्र अंश, धरा अर्थ पृथ्वी। टिकी टिकी पानी टोपारे समुद्र सृष्टि होईछि। सेई असंख्य जलबिंदु आम आखि को दिसु नहीं सत, तथापि सेगुड़िकर समष्टि रे समुद्र सृष्टि होईछि। ए पृथ्वी टिकी टिकी धूଳି कणारे गढ़ा होईछि। पहाड़ पड़िया नगर सबु सेई धूଳି रे तैयारी होईछि। गुटी गुटी करी अनेक गछ को देखि बनर सृष्टि होईछि। बन लोकंकर अनेक हित साधन करुछि। निज पाखरे महजूद करी रखिथिबा संपद को लोकंक व्यवहार पई बंटन करुछि। खाद्य वस्त्र बासगृह पई उत्पादन ओ औषध आदि सबु किछि मनीष एही जंगल रे ही पाइथाय। तुम पई आदर्श प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, समुद्र किपरि सृष्टि होईछि बोली कवि कहिसंती? टिकी टिकी पानी टोपारे समुद्र सृष्टि होईछि बोली कवि कहिसंती। प्रश्न 2, पहाड़ पड़िया नगर सबु धूଳି रे गढ़ा होईछि बोली कवि काहेकि कहिसंती? टिकी टिकी धूଳିकण मिसी ए पृथ्वी सृष्टि होईछि। सेही धूଳିकणार उत्पादन रे पहाड़ पड़िया और नगर सबु गढ़ी उठिछि। प्रश्न 3, जंगल किपरि लोक मानकर उपकार करुछि? जंगल रे अनेक दरकारी गछ सब रहिछि। से गछ सब रे बहुत मूल्यवान पदार्थ भरी रहिछि। जंगल आमर बहुत उपकार साधन करिथाय। खाद्य वस्त्र बासगृह पई उत्पादन और औषध आदि सबकिछि आमे जंगल रो ही पाइथाउ। टिकी टिकी कोटी तारका फुटी गगने नीति, रातिर अंधार विनाशी तोफा करंती खिति। लबे लबे दया हृदय देई पारे जे नर, से का बोलाए जगते दया मयंक चर। गगन अर्थ आकाश, नीति अर्थ प्रतिदिन, विनाशी अर्थ नष्ट करी एठारे दूर करी, तोफा अर्थ उज्जवल, क्षिति अर्थ पृथ्वी, दयामय अर्थ भगवान, चर अर्थ दूत। टिकी टिकी कोटी कोटी तारा प्रतिदिन आकाश रे उदित हुई रातिर अंधार को दूर करी पृथ्वी उज्जवल करुचंती। जेउ नर निजर हृदय अन्य मान को टिके टिके दया देखाए, से पृथ्वी रे दयामयंकर दूत रूपे परिचित हुए। पदुपद कथा मधुर जेउ भाषई मुखे,
परकु आपणा करी से बांधी पारोई सुखे टिकी टिकी कार्य सुगति जेबे देखाई पार तेबे सीना मर्त्य पिलाए जन्म करी बसार। भाषईर अर्थ कहे, सुगतिर अर्थ भल गति, सारर अर्थ श्रेष्ठ बा सार्थक। जी निज मुहरे पदे पदे मधुर कथा कहिपारे से परको आपणार करी आनंदरे बांधी रखिथाए। छोट छोट कामरे जदि पिला माने उत्तम गति देखाई पारती तेबे पृथ्वी रे सेमानकर जन्म हेबा धन्य होइछि बोली भाबिबाको हेबो। तुम पाई आदर्श प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, तोफा करती क्षिति पदटीर अर्थ कौन? तोफा करती क्षितिर अर्थ हैला पृथ्वी को आलोकित करती। दयामयंक चर कहले कौन बुझ? यह भगवान को दूत को बुझाए। जो लोक अन्य मानक दया देखाए ए जगत रे से ही केवल दयामय चर अटे। प्रश्न 3, कौन कले परकु आपणार करिहेब? मधुर वचन द्वारा पर को आपणार करी हुए। प्रश्न 4, वन किपरि तैयारी होइछि बोली कवि कहिसेंती? गोटे गोटे छोट बड़ मिश्रण फल वन तैयारी होइछि बोली कवि कहिसेंती। प्रश्न 5, कौन कले आम जीवन सार्थक हेब? आम जीवन काल मध्यरे टिकी टिकी महत् कार्य करी जदि अन्यर उपकार करिपारु तेबे आम जीवन सार्थक हेब। व्याकरण विभाग प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, जेपरी टिकी टिकी धूलिकणा सेपरी टिकी टिकी लगाए आउ केतेटी पद जान? उदाहरण हैला टिकी टिकी गछ, टिकी टिकी चढ़ई, टिकी टिकी कार्य, टिकी टिकी पानी टोपा और टिकी टिकी तारा। आस अभिधान केतोटी शब्दर अर्थ जानिबा। उदाहरण, धरा एहार अर्थ हेउची पृथ्वी, क्षिति एहार अर्थ हेउची पृथ्वी, मर्त्य एहार अर्थ हेउची पृथ्वी, तोफा एहार अर्थ हेउची उज्ज्वल, सुगति एहार अर्थ हेउची उत्तम गति, विनाशी एहार अर्थ हेउची विलोप करी। प्रश्न 3, सिंधुर अर्थ बुझाउथवा तीनटे शब्द कहिल? सागर, समुद्र, पारावर। धरार अर्थ बुझाउथवा तीनटे शब्द कहिल? धरित्री, पृथ्वी, धरणी। वनर अर्थ बुझाउथवा तीनटे शब्द कहिल? अरण्य, कानन, विपिन। नरर अर्थ बुझाउथवा तीनटे शब्द कहिल? मनुष्य, मानव, मनुज। प्रश्न 4, केतोटी विपरीत शब्द जानिबास? पड़ियार विपरीत शब्द कौन कहिल? उठिया। सुखर विपरीत शब्द कौन कहिल? दुख। आपणार विपरीत शब्द कौन कहिल? पर। जन्मर विपरीत शब्द कौन कहिल? मृत्यु। सुगतिर विपरीत शब्द कौन कहिल? दुर्गति। आस केतोटी प्रतिशब्द जानिबा। मुखर दुईटी प्रतिशब्द कहिल? मुह, आनन। गछर दुईटी प्रतिशब्द कहिल? वृक्ष, पादप। पानीर दुईटी प्रतिशब्द कहिल? जल, बारी। वनर दुईटी प्रतिशब्द कहिल? कानन, अरण्य। धरार दुईटी प्रतिशब्द कहिल? धरित्री, पृथ्वी। रातिर दुईटी प्रतिशब्द कहिल? निशा, रजनी। वर्तमान आस क्लास 4 माई इंग्लिश बुक रो अभ्यास पाठ्यक्रम रे शामिल हेबा। ट्रेलर लेसन्स संक्षिप्त प्रचारात्मक पाठ्य समूह। दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ। वी ब्रश आवर टीथ सो अर्ली इन द मॉर्निंग। दिस इज द वे एहीपरि भावे वी ब्रश आवर टीथ आम्भे माने दांत घसु। वी ब्रश आवर टीथ आम्भे माने दांत घसु। सो अर्ली इन द मॉर्निंग खूब बड़ी भोर। दिस इज द वे वी कॉम्ब आवर हेयर। वी कॉम्ब आवर हेयर सो अर्ली इन द मॉर्निंग। दिस इज द वे एहीपरि भावरे वी कॉम्ब आवर हेयर आमे पानिया द्वारा मुंड कुंडाऊ। वी कॉम्ब आवर हेयर वी पानिया द्वारा मुंड कुंड। सो अर्ली इन द मॉर्निंग
खूब सकाळू सकाळू। This is the way we wash our face. We wash our face so early in the morning. दिस इज द वे, यही ढंगरे वी वाश आवर फेस, आमे मुह सफा करू। वी वाश आवर फेस, आमे मुह सफा करू। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, सकाळू सकाळू आमे मुह सफा करू। Stand up, wash your face, brush your teeth, comb your hair. स्टैंड अप, छिड़ा हुओ। वॉश योर फेस, मुह धुओ। ब्रश योर टीथ, तुम दांत घस। कॉम्ब योर हेयर, तुम मुंड कुंडाओ। See your face in the mirror. Sit down, look down. सी योर फेस इन द मिरर, दर्पण रे तुम मुह देख। सिट डाउन, बसी पड़। लुक डाउन, तलकू देख। Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. टेडी बियर, नरम भालू कंडे। टर्न अराउंड, चारिआडे बुली पड़। टेडी बियर, नरम भालू कंडे। टच द ग्राउंड, भूमि की स्पर्श कर। Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, off to school. टेडी बियर, नरम भालू कंडे। पॉलिश योर शूज, तुम जोता तुम्हें सफा कर। टेडी बियर, नरम भालू कंडे। ऑफ टू स्कूल, विद्यालय छुट्टी नहीं। Clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. क्लाप योर हैंड्स, हाथ रे करताली दियो। लिसन टू द म्यूजिक एंड क्लाप योर हैंड्स, संगीत को सुनो और हाथ रे करताली दियो। स्टाम्प योर फीट, भूमि ऊपर जोरे पदाघात करो। लिसन टू द म्यूजिक एंड स्टाम्प योर फीट, संगीत को सुनो और भूमि ऊपर पदाघात करो। चला। Clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Jump up high. Listen to the music and jump up high. क्लाप योर हैंड्स, हाथ रे करताली दियो। लिसन टू द म्यूजिक एंड क्लाप योर हैंड्स, संगीत को सुनो और हाथ रे करताली दियो। जंप अप हाई, उच्च को डियो। लिसन टू द म्यूजिक एंड जंप अप हाई, संगीत को सुनो उच्च को डियो। Clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Turn around. Listen to the music and turn around. क्लाप योर हैंड्स, हाथ रे करताली दियो। लिसन टू द म्यूजिक एंड क्लाप योर हैंड्स, संगीत को सुनो हाथ रे करताली दियो। टर्न अराउंड, चारिआड को बुली पड़। लिसन टू द म्यूजिक एंड टर्न अराउंड, संगीत को सुनो और चारिआड को बुली पड़। Topic 1. Cats live anywhere. Under the table, on the chair. Cats live anywhere. Cats live, बिले माने जेकोनी स्थान रहती। अंडर द टेबल तले। ऑन द चेयर ऊपर। कैट्स लिव एनीवेयर, बिले माने जेकोनी स्थान रहती। कन्वर्सेशन, कथोपकथन। व्हाट इज द पोएम अबाउट, कविताटी क्यों विषय रे? The poem is about the cat's living place. Where do cats live, बिले माने कोउठी रहती? Cats live under the table. Cats live on the chair. Cats live anywhere. Topic 2. Dogs. Dogs I know have many shapes. Some are big, some are short, some are tall. Dogs I know, ମୁଁ ଯେଉଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ। have many shapes, ଅନେକ ପ୍ରକାରର। some are big, କେତେକ ବଡ଼। some are short, କେତେକ ଗେଡ଼ା। some are tall,
केतक डेंगा। कन्वर्सेशन व्हाट इज द पोएम अबाउट ये कविताटी केउं विषय अछि? The poem is about the shapes of dogs. Dogs have many. Shapes: Some are, big, some are, small, some are, tall, and some are. short. Let us read. There was a cat. The cat was hungry. There was a mouse. The mouse was inside his hole. There was a cat. गोटे बिलेई थिला. The cat was hungry. बिलेईटी भूकिला थिला. There was a mouse. गोटे मूसा थिला. The mouse was inside his hole. मूसाटी गात भितरे थिला. Cat, come out, come out. The weather is cool. Mouse, it's good for me to stay in my hole. Cat, come out, come out. The weather is cool. अरे बाहर को आस, बाहर को आस. पागटा पूरा ठंडा अछि. Mouse, it's good for me to stay in my hole. या मो पाई भल मु मो गात भितर रहिबी. Questions and answers. Question 1. Who are there in the story? गपरे केउ माने अछंती? A cat and a mouse are there in the story. Who was hungry? किए भोकिला थिला? The cat was hungry. Where was the mouse? मूसाटी केउंडी थिला? The mouse was inside its hole. Who said the weather is cool? किए कहिला पागटी भलो अछि बोली? The cat said, "Oh, the weather is cool." What did the mouse say? मूसा कौन कहिला? The mouse said that it was good for him to stay in his hole. Pussycat, where have you been? I have been to London to see the Queen. पुसी बिले तुम केउआड़े जाइथिल? मु लंडन जाइथिली रानी को देखिबाकू. Pussycat, what did you do there? I frightened a little mouse under the chair. पुसी बिले तुम सेटार कौन कल? मु चौकी तले थिबा टिकी मूसाटी को भयभीत कर देली. Pussycat, what did you do there? I frightened a little mouse under the chair. Let us say the names of some pets. Dog, cat, cow, bullock, sheep, goat, parrot, rabbit, etc. are some pets. A dog says, Bobo, a cat says, meow. Dogs. The dogs I know have many shapes. Some are big and tall, some are long, and some are thin. the dogs I know. मु जो कुकुर मान को जाने how many shapes से मानकर विभिन्न आकार रटंती. some are big and tall केतक बड़ो और डेंगा. some are long केतक लंबा. and some are thin केतक पतला. And some are fat and small, and some are so thin that they seem to have no shapes at all. and some are fat and small केतक मोटा और छोट. and some are so thin that एवं केतक आकार इतने पतला जे they seem to have no shapes at all सेमानकर आकार नथिला बोली जणा पड़े. Questions and answers. Question 1. What is the poem about? कविताटी केउ विषय रे लिखा जाइछि? The poem is about different types of dogs. Question 2. Who is I in the first line? प्रथम धाड़ी रे I किए? Here I means the poet. Which words in the poem tell about the shapes of dogs? कवितारे केउ शब्द गुड़िक कुकुर मानकर आकार विषय रे कहिछि? The words like big, small, tall, fat, long, and thin in the poem tell about shapes of dogs. Which type of dogs do you like the most? तुमको केउ प्रकार कुकुर सबटु अधिक भल लागे? I like the small dogs the most. Do the thin dogs seem to have shapes? पतला कुकुर मानकर आकार थिबा बोली जणा पड़े कि? No,
The thin dogs seem to have no shapes. Learn the opposite words. ବିପରୀତ ଶବ୍ଦମାନ ଶିଖ। big, Small, fat, thin, tall, short, good, bad. After a bath. After a bath, I try and try to wipe myself till I am dry and dry. after a bath ଗାଧୋଇଲା ପରେ I try and try ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ to wipe myself ନିଜକୁ ପୋଛିବା ପାଇଁ till I am dry and dry ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଖି ନଥାଏ Hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. hands to wipe ହାତଗୁଡ଼ିକ ପୋଛେ and fingers and toes ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୋଛେ and two wet legs ଦୁଇ ଓଦା ଗୋଡ଼ ପୋଛେ and a shiny nose ଏବଂ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ନାକକୁ ବି ପୋଛେ। Just think how much less time I would take if I were a dog. I would shake. Just think how much less time I would take. ଟିକେ ଭାବ କେତେ କମ୍ ସମୟ ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି if I were a dog ଯଦି ମୁଁ କୁକୁରଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି I would shake ଖାଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। What does the boy do after bath? ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରେ? The boy tries to wipe himself. What parts of his body does the boy wipe? ପିଲାଟି ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶ ପୋଛେ? The boy wipes his hands, fingers, legs, toes and nose. Who takes less time to wipe? ପୋଛାପୋଛି କରିବା ପାଇଁ କିଏ କମ୍ ସମୟ ନିଏ? The boy takes less time to wipe. ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା। ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଅସାବଧାନତା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଓ ନିୟମ ନ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଘଟି ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଓ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଓ ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଗଳି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲେଭଲ୍ କ୍ରସିଂରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହେବା ଟିକେ ସାବଧାନ ହେବା ଓ ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଟିର ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଏକରେ ଅସାବଧାନତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଇ ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, 3 ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳ ନ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, 4 ତରବରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, 5 ବିପଦଜନକ ଜିନିଷକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, 6 ରାସ୍ତାରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଯିବା ଆସିବା କରିବା, 7 ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆସ ଏବେ କେତୋଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ତାହାର କାରଣ ଓ କ'ଣ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ ଜାଣିବା। ଦୁର୍ଘଟଣା 1 ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ହଠାତ୍ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଦେଖି ଅସାବଧାନତା ହୋଇ ଚାଲିବା। କ'ଣ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ? ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିକରି ଚାଲିବା। ଦୁର୍ଘଟଣା 2 ରୋଷେଇ ଘରେ ପନିକିରେ ପରିବା କାଟିବା ବେଳେ ହାତ କଟିଯିବା। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅନ୍ୟ ସହ କଥା ହୋଇ ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପନିକିରେ ପରିବା କାଟିବା।
କ'ଣ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ? ପନିକିରେ ପରିବା କଟାକଟି କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା। ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୋଷେଇ ଘରେ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? ରୋଷେଇ ଘରର ଦୁର୍ଘଟଣା। ନମ୍ବର 1, ଧାରୁଆ ପନିକି ବା ଛୁରୀରେ ହାତ କଟି ଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 2, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। 3, ଗରମ ତେଲ କିମ୍ବା ଭାତର ପେଜ କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ଢାଳି ହୋଇ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ। ସାବଧାନତା। ନମ୍ବର 1, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ କଟାକଟି କରିବା। ନମ୍ବର 2, ପିନ୍ଧା ଲୁଗାର କାନିରେ ଜଳନ୍ତା ଚୁଲି ବା ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଗରମ ପାତ୍ର ନ ଓହ୍ଲାଇ ଅଲଗା କପଡ଼ା ଯେମିତିକି ନତାକନା ବା ଚିମୁଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପୋଷାକରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଶରୀରରେ କିଛି ଅଂଶ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବ? ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ପୋଡ଼ା ଜଳ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। 2, ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଂଶରେ ଘଣ୍ଟା, ମୁଦି କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ଆଦି ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଧାନତାର ସହ କାଢ଼ିଦେବା। ନମ୍ବର 3, ଫୋଟକା ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଫୁଟାଇବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କପଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼କୁ କାଠପଟା ଦେଇ ବାନ୍ଧିଦେବା ଓ ଆଦୌ ହଲଚଲ ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ, ଖୋଲା ଛାତରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ? ଏଥିପାଇଁ କି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ? ଖୋଲା ଛାତରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ଛାତ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରୁ। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, ଖୋଲା ଛାତରେ ନୁହେଁ। ହାତ କଟିଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ହାତ କଟିଗଲେ କଟା ସ୍ଥାନକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିପି ରଖିବୁ। ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ନହେଲେ କଟା ସ୍ଥାନରେ ପରିଷ୍କାର କନା ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ। ରେଳ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ସମୟରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଲେଭଲ କ୍ରସିଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଖୋଲିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଓ କି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ? ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ସାବଧାନତା। 1, ଗୋଡ଼ରେ ରବର ଚପଲ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ରବର ଦସ୍ତାନ ପିନ୍ଧି ସାବଧାନତା ସହକାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ସଜାଡ଼ିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନମ୍ବର 2, ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି କାମ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆପଣ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ 10ଟା ପରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବକ୍ତା, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଭିନେତା, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏଇଭଳି ଆମର ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଲୋଗୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ କରିବ। ଏଥର ଆପଣ ଆମ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲୋଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଆଡ୍ ବ୍ୟାନର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟାନରର ଉପରେ ଥିବା ମେନୁରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଭିଡ଼ିଓ ସିମ୍ବଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛୁକ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଲିଙ୍କଟିକୁ କପି କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଙ୍ଗଳ।
आम राज्य कार्यालय ठिकाना है सुपरस्टार्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल, केयर ऑफ ब्रिगेड भवन, प्लॉट नंबर L1739, फेज 2, पोस्ट डुमडुमा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भाया खंडगिरी, भुवनेश्वर, पिन 751019। धन्यवाद। सुपरस्टार्स एक्सप्रेस रो ऑफिस जोगाजक मोबाइल नंबर है 8260186104। आउ थे कहीदे 8260186104। प्रतिभावान छात्र छात्री एक शुभ खबर, जदि आपणक भितर कौन से आश्चर्य प्रतिभा थाए तेबे आम मोबाइल नंबर रे जोगाजोग करंतु। आमे आपणको आम यूट्यूब चैनल रे प्रतिभा प्रदर्शन सुजोग देबा पाई चेष्टा करिबु। बयस 2 वर्ष रु 18 वर्ष।